बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे चौधरी बरादरान के साथ जो कुछ आज हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लोग ये कह रहे थे, मीडिया ये कह रहा था कि इमरान खान की मुलाकात के बाद शायद चौधरियों की मुश्किलात कम हो जाएंगी, लेकिन अगले रोज़ ही डीजी नैब लाहौर ने जो कुछ किया है और जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त की समाअत के दौरान हुआ है, वो बड़ी तफसीलन बड़ी दिलचस्प समाअत का हवाला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में मुशर्रफ केस पर और उसके फैसले पर जो मुबैना तौहीन अमेज़ बयानात दिए गए थे वज़रा की तरफ से, उसके ऊपर वज़रा को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और MQM ने सिंध हुकूमत के ऊपर एक बड़ा हमला किया है और बड़ी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त फाइल कर दी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे सिंध हुकूमत उन लोगों को नवाजती है जो नैब ज़दा हैं या करप्शन ज़दा हैं, उसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आसिफ जरदारी के हवाले से। तोशाखाना रेफरेंस में आज समाअत हुई है और तोशाखाना रेफरेंस में दौरान समाअत क्योंकि आसिफ जरदारी की दरख्वास्त हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त थी वो मंजूर हो गई, यूसुफ रज़ा गिलानी की भी आज दरख्वास्त थी वो भी मंजूर हो गई, वो भी पेश नहीं हुए क्योंकि अब फर्द जुर्म लग चुका है, तो मुल्ज़मान के पेश होने न होने से केस को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केस अपना जो है जो भी रास्ता है वो अख्तियार करेगा। जो इसमें बड़े थे जो माफिया थे नवाज शरीफ, वो इश्तिहारी हो चुके हैं और ओमनी ग्रुप वाले जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी जो हाज़री है वो लगवाई गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, वो अदालत में पेश हुए, नैब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सैयद असगर अली साहब हैं, जज हैं नैब रावलपिंडी के, उनकी अदालत में इस केस की समाअत हुई है। तोशाखाना रेफरेंस में जो नैब के गवाहान हैं, जो नैब ने लिस्ट पेश की है, वो 43 जो है वो 43 गवाहान हैं जो पेश होंगे नैब के, और नैब उनको पेश करेगी अदालत में। और उसमें एक अहम गवाह है जो यूसुफ रज़ा गिलानी की उस वक्त की प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, क्योंकि एलिगेशन ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने गैर कानूनी तरीके से ये बंदर बांट की थी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी नरगिस सेठी, वो भी बतौर गवाह इस लिस्ट में शामिल है, जो कि एक बड़ा जो है एक मैं समझता हूँ कि एक खौफ फैल गया है जरदारी और गिलानी फैमिली में, क्योंकि वो इनके सारा कट्टा चट्टा अदालत में खोल के रख देगी। जो आसिफ जरदारी है इसके खिलाफ 4 रेफरेंसेज हैं, उन 4 रेफरेंसेज में टोटल 205 गवाहान हैं आसिफ जरदारी के खिलाफ। पार्क लेन रेफरेंस में 61 गवाहान हैं नैब के जो आसिफ जरदारी के खिलाफ जिन्होंने गवाही देनी है। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें फरियाल तालपुर भी है और जो ओमनी ग्रुप वाले हैं, इन सारे लोगों के खिलाफ 71 गवाहान हैं नैब के जिन्होंने अदालत में पेश होना है। तोशाखाना रेफरेंस में 43 गवाहान हैं और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 30 गवाहान हैं जो गवाही पेश करेंगे। आज अदालत में जब समाअत शुरू हुई है तो जो आसिफ जरदारी के वकील हैं फारूक एच नायक साहब, वो खुद मौजूद नहीं थे, उनका एसोसिएट था, उसने कहा कि जनाब मैंने भी कराची जाना है और आज केस की कार्रवाई मुलतवी की जाए। जज साहब ने कहा आज कार्रवाई मुलतवी नहीं होगी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कहा कुछ भी हो जाए 4 बजे तक अदालत का टाइम है, आज गवाह अपनी बयान रिकॉर्ड करवाएगा, आज माफ़ी नहीं होगी। जो वकील थे आसिफ जरदारी के और यूसुफ रज़ा गिलानी के, उनकी तू मैं हो गई मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब के साथ। उन्होंने मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब को कहा कि आप इतने पर्सनल क्यों होते हैं। मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने कहा हमारे लिए बड़ा मुश्किल है हर तारीख पर गवाहों को लेकर आना, हम गवाहों को तैयार करके लेके आते हैं और आपकी इस जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं इसकी बुनियाद पर हमारे गवाह ख़राब होते हैं और हम अपना केस ख़राब नहीं करना चाहते। गवाह आज ही होंगे या कल की तारीख रख लें, इससे ज़्यादा लंबी तारीख फिर हम नहीं रखने देंगे। अदालत ने इसमें इंटरफेयर किया। जज ने कहा कि आप अपना अपना रवैया ठीक करें, होगा वो जो अदालत चाहेगी, आप दोनों की ख्वाहिशों से नहीं होगा। और अदालत ने नैब को कहा कि वो अपना गवाह पेश करे। अदालत ने अपना पहला गवाह ज़ुबैर सिद्दीकी वो पेश किया। 3 घंटे के बयानात उसके रिकॉर्ड होते रहे, उसके बावजूद बयान मुकम्मल नहीं हुआ। अदालत ने उस गवाह के बयान को मुकम्मल करने के लिए और बाकी गवाहों की जो है वो स्टेटमेंट के लिए 2 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। अब 2 दिसंबर को तोशाखाना रेफरेंस में मज़ीद जो गवाहान हैं उनके जो नैब के वो पेश होंगे और उनके ऊपर जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो जिरा करेंगे।
ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں چودھری برادران نے، آپ کو یاد ہوگا ایک درخواست فائل کی تھی اور اس درخواست میں چیئرمین نیب کے اوپر پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگایا تھا اور وہ الزام ان کے اپنے گلے پڑ گیا تھا، اور ایک ان کے خلاف 2 انکوائریز تھی، ایک تو غیر قانونی اپوائنٹمنٹ کی تھی، وہ ان کے خلاف جو انکوائری تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، وہ بند کر دی گئی تھی نیب کی طرف سے، لیکن جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے اس میں نہ صرف جو آپ کے چودھری شجاعت ہیں بلکہ چودھری پرویز الہی، ان دونوں کے خلاف کیسز ہیں، ان کی فیملیوں کے خلاف کیسز ہیں، ان کے خلاف بے نامی جائیدادوں کا کیس ہے، ان کے خلاف جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز ہیں، اور یہ اپنی ہی کمپنیوں کو کروڑوں روپے جو ہے وہ قرضہ دیتے رہے اور یہ فراڈ کرتے رہے، یہ سارا کیس ان کے خلاف جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ہے۔ وہ نیب نے اس کے اوپر ریفرنس اور انکوائری تیار کر لی، اور جب انہوں نے معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چھیڑا تو آج جسٹس شہرام سرور صاحب کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے آج اس کے اوپر سماعت کی ہے۔ امجد پرویز صاحب ریپریزنٹ کر رہے تھے، اور جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں طاہر نصر اللہ وڑائچ صاحب، وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے چودھری برادران کو، پرویز الہی کو۔ پرویز الہی ورسز چیئرمین نیب ایٹسیکٹرا، یہ پٹیشن تھی جس میں آج سماعت ہوئی ہے۔ ڈی جی نیب لاہور وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں ان پرسن، عدالت نے، میں نے آپ کو لاسٹ ڈیٹ پر بتایا تھا کہ عدالت نے ان کو ان پرسن طلب کیا ہے۔ جب ان کو عدالت نے سنا اور عدالت نے کہا کہ آپ کا کیا موقف ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 20 سال پرانی کوئی انکوائری شروع کر دی ہے اور آپ کیوں ان کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جناب ہم نے 20 سالہ پرانی انکوائری نہیں شروع کی، ہم نے عدالت میں سارا ریکارڈ جمع کروا دیا ہے۔ ان کے خلاف جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ 1985 سے لے کر 2018 تک ان کے لاکھوں سے جو اثاثے ہیں وہ اربوں روپے میں جو کنورٹ ہوئے ہیں، اس کا سوال کیا پوچھنا ہمارا نہیں بنتا۔ اور کیا ایک بندے نے اگر جرم کیا ہے اور وہ 20 سال پرانا ہے، نیب کا قانون ہمیں کہتا ہے کہ 1985 سے آپ نے شروع کرنا ہے، وہاں سے انویسٹیگیشن شروع ہوگی، نیب کا قانون 1985 سے لاگو ہوگا، تو جب نیب کا قانون ہمیں 1985 سے حق دیتا ہے کہ ہم انکوائری شروع کر سکتے ہیں، تو یہ کیسے پلی لے سکتے ہیں کہ 20 سالہ پرانی انکوائری انہوں نے شروع کی اور اس کو بند کر دیا جائے، کیونکہ چیئرمین نیب کے پاس 20 سالہ پرانی انکوائری کے اوپر جو ہے وہ نہیں کر سکتے، وہ اس کو ری اوپن نہیں کر سکتے۔ تو جو ڈی جی نیب تھے انہوں نے عدالت میں کہا کہ ہمارے پاس حق ہے، ہم قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں، اور ابھی یہ تو آئے ہیں چیئرمین نیب کے خلاف اور ان کو جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ تو انکوائری رکوانے آئے ہیں۔ جناب کو میں بتاتا چلوں کہ ان کے خلاف تو ریفرنس تیار ہونے والا ہے، ان کے خلاف تو ریفرنس جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور یہ آئے ہیں انکوائری ختم کروانے کے لیے۔ تو جو وکلاء تھے جو چودھری برادران کے، انہوں نے کہا جناب یہ تو بڑی زیادتی ہے، ہم تو انکوائری رکوانے آئے تھے اور یہ تو کام انہوں نے تو روکا نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا، 8 مہینے ہم نے درخواست کو گزارا ہے اور درخواست میں پیش ہو رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ اس انکوائری کو روکتے، انہوں نے تو اس انکوائری کو یہ ریفرنس تک لے گئے ہیں۔ تو عدالت نے کہا دیکھیں آپ کے خلاف جو قانونی جو مواد ہے وہ موجود ہے، تو آپ اس کے اوپر بات کریں، اگر آپ کے پاس کوئی قانونی پوائنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ انکوائری ختم ہونی چاہیے تو بتائیں، اگر نہیں ہے تو انہوں نے قانون کے مطابق جو بھی کارروائی ہوگی وہ کریں گے۔ تو جو وکلاء تھے چودھری برادران کے، ان کے پاس کوئی بات تو تھی نہیں کرنے کو، انہوں نے تو شریف خاندان کو خوش کرنے کے لیے اور عمران خان اور نیب کو پریشرائز کرنے کے لیے ایک ریٹ فائل کر دی تھی، اب وہ ریٹ ان کے گلے پڑ گئی۔ تو عدالت نے 30 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے، ڈی جی نیب لاہور کو کہا ہے کہ وہ بھی سارا ریکارڈ لے کر آئے اور پریپیئر ہو کر آئے اور عدالت میں بحث کرے، اور جو چودھری برادران کے وکلاء ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ بھی عدالت میں بحث کریں۔ اگر وہ عدالت کو سیٹسفائی کریں گے تو انکوائری کو عدالت سیٹسفائیڈ کرے گی، اگر وہ عدالت کو سیٹسفائی نہیں کریں گے تو عدالت قانون کے مطابق کارروائی کرے گی اور کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ ہوا ہے چودھری برادران کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم انکوائری ختم کروانے گئے تھے اور یہ ہمارے گلے ریفرنس پڑھنے والا ہے، اور ریفرنس پڑھے گا تو گرفتاریاں بھی ہوں گی، ریفرنس پڑھے گا تو پھر تو اساس منجمد بھی ہوں گے، اور سارا کچھ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل وہ ہاتھ باندھ کے جو عمران خان کے سامنے بیٹھے تھے، وہ اس بات کو وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے یہ عمران خان کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں۔ جو یہ کام ہے، اگر عمران خان کے ساتھ کل ان کا کوئی موقع ہو گیا ہوتا تو ڈی جی نیب لاہور آج وہاں پر کھڑے ہو کے
चौधरी बिरादरान के ऊपर क़यामत न गिरा रहे होते। जो कुछ उन्होंने अदालत में बताया है उसके बाद तो चौधरी बिरादरान के वकला के पसीने छूट गए। चौधरीयों का अपना क्या हाल होगा जो आज की समात में जो कुछ हुआ है। तो अब 30 नवंबर पे इसके ऊपर दोबारा समात होगी। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है, पेशावर हाई कोर्ट में मुशर्रफ केस जब फैसला आया था तो उसके बाद जो 3-4 जो वफाकी वज़रा हैं, फ़रोग नसीम साहब हैं, इसके अलावा फिरदौस आशिक अवान थी, शहजाद अकबर था और बाकी लोग, इन्होंने बयानात दिए थे जो मरहूम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उनके खिलाफ, और उन्होंने इस बात को डिस्कस किया था। तो अब उसके ऊपर जो है वो एक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी और उसमें काम चलते चलते अब उन वज़रा को जो है वो ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त में। अब अदालत ने कहा है कि वो अगली तारीख पर खुद पेश हों और बताएं कि उन्होंने गुस्ताखी क्यों की थी और उसका जवाब दें। अगर जवाब नहीं देंगे तो उनकी नौकरियां खतरे में हैं और उनकी नौकरियां अदालत उड़ा देगी, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जो है वो तौहीन अमेज़ बयानात दिए थे। एमक्यूएम ने एक दरख्वास्त फाइल की है, कंवर नवीद हैं एमक्यूएम के रहनुमा, इन्होंने दरख्वास्त फाइल की है सिंध हाई कोर्ट में और इनका यह कहना है कि नैब के साथ प्ली बारगेन करके जो अफसरान या ठेकेदार अपनी जान छुड़वा कर आते हैं, दोबारा सिंध हुकूमत उनको तरक्कियां भी दे रही है, उनको बड़े ओहदों पर भी बिठा रही है और उन ठेकेदारों को ठेके भी दिए जा रहे हैं। और उनका यह कहना है कि वो लोग जो पहले उन्होंने 10 रुपए की करप्शन की थी, जब वो प्ली बारगेन करके अपने आप को क्लियर करके आगे आए हैं तो उन्होंने वो 10 वाले 100 रुपए की करप्शन शुरू कर दी है और वो सिंध हुकूमत की मिली भगत से वो सारा कुछ कर रहे हैं और उन्होंने सिंध के लोगों का खून चूसना शुरू कर दिया है। और सिंध हुकूमत सिर्फ उनको ठेके देती है, दादू शुगर मिल वाले हों या ओमनी ग्रुप वाले हों, उन्हीं का राज है पूरे सूबे पे। वही 500 अफसरान हैं, अब उनकी लिस्ट लगाई है कि ये 500 अफसरान वो हैं जिनको प्ली बारगेन के जरिए माफ़ी दी गई। वो नैब ज़दा तो है ना, वो करप्शन ज़दा तो हैं, वो मुजरिम तो हैं, उसके बाद उनको बड़े ओहदे देना, तरक्कियां देना, उनकी तनख्वाहें बढ़ाना या उनको ठेके देना, ये गैर कानूनी है। और सिंध हुकूमत के इस काम को चैलेंज किया गया है सिंध हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर कल समात होगी। तो इसमें भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।